फास्ट तो समस्त को नमस्कार। वेलकम टू माय न्यू फास्ट ब्लॉग को। आज नहीं जाऊँ गुजरात रे थिबा एक प्रसिद्ध और पवित्र शिव तीर्थ गलतेश्वर महादेव मंदिर को चलतु जीवा बुली जीवा। एंजॉय। रास्ता गला बेले जो सबुज गछ खोला आकाश तल जो पक्षी मानकर किचिरी मिचिरी शब्द ना बहुत शांति दउची सतरे। आउ ए जो माने हरा भरा सबुज गछ गुड़ा ना मोर मो गाँ कथा बहुत मने पड़ुची सीरियसली। आउ ए जो नदीटा देखुछन ना सेटा होची गलटी रिवर बा हमर कोन नर्मदा नदी भी कहिले चले। आउ आमे हम लोकेशन रे भी पहुंची गलु हला। आमे एंट्री एबे नहीं जिबा तापरे देखौची यार खासियत कोन म आपन मनकु देखौची कहूची। एठारे प्राकृतिक शांति और नदीर जो शीतल पवन और आध्यात्मिक परिवेश ना मन को एक अद्भुत शांति दउची। एई मंदिर आकर्षणीय कोन कोन तो 62 फीट रे थिबा माने महादेव को प्रतिमूर्ति आउ इंडिया फेमस 12 ज्योतिर्लिंग। बस एई मंदिर रो खासियत होची एतिकी। आपण माने देखंतु और एन्जॉय करंतु। एन्जॉय। ये होची से 62 फीट रो महादेव को मूर्ति और ता तळे रहिची 12 ज्योतिर्लिंग 12टा ज्योतिर्लिंग। ता भितर को एंट्री नहीं गले देखंतु ता भितर वाइब्स पूरा मस्त थिला बढ़िया लागुतला जगहटा। से माने हम इंडिया रे जो 12टा ज्योतिर्लिंग अछंती ता भितर ताको ही सब ता भितर रखा हैची आ पूजा भी होचंती देखंतु। आपन मानको को देखौची बस देखंतु। इन हेइथिलु एबे आउट हे गलु आपन मानको देखौछे देखंतु माने मूर्तिटा बहुत सुंदर देखा होचे किंतु काम चलचे सेठी हमें जो माने आछछु एबे काम चलचे आ एठी जो देखुछन ना एटा होचे गुआ गछ फळटा भी पाची गलाने हला बढ़िया पूरा वाइब्स दोतला आ एई जो साइड रे तार जाल दिया हैचे सेटा नदी पई दिया हैची साइड रे नदीटा अछि जो नर्मदा नदीटा अछि से नदी साइड रे जो शीतुआ पवन ना माने पवन जो शीतल पवन ता आछी ना पूरा मन पूरा शांति लागुचे माने मन शांति आत्मा तृप्ति सही भलिया फील होची टोटली एठु जिब्बा को ही इच्छा होनी। आ एमती बुली बुली हम हमरो टियो फोटो फोटो शूट कर देलु शूट कर सारला परे देखंतु आ ए जो घंटीटा टंगा हैछ ना से घंटीटा पाखा कि 2 फीट पाखा कि हबो आ एते ओजन थिला बाप रे मु से घंटीटा बजिया को ट्राई करली किंतु बाजिलानी बहुत कष्ट रे ताको बजेछि। देखंतु एठी नंदी अछंती महादेवंकर बाहन आ सेठी साइड रे कोन अछि देखंतु कच्छप माने कइछ सेटा देखि बहुत खुशी लागिला सेति पई आपन मन को शेयर कर देली। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। ए मंदिर को आसी के गोटे जिंस फील हैला से जिंसटी होजे मु कहूची सुनंतु। नीलकंठ त्रिशूलधारी डांबुरुधारी ध्यानमग्न मुद्रा रे महादेव साक्षात कैलासरु अवतरितला भलिया लागुछन।
ଏଠି ଆମର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ହନୁମାନ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଆମର ମଜା ମସ୍ତି ଏଠି ଆମର ଚଲେଇଲୁ। ବାସ୍ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ହେଲା। ବହୁତ ଖରା ବି କରୁଥିଲା, ପାଦ ତାତୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଛାଇକି ଆସିଲୁ, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ତାପରେ ପୁଣି ବୁଲିବା। ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷଟେ ଦେଖଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଯୋଉ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗାଟା ତିଆରି ହେଇଛି ପୁରା ବଢିଆ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ପକ୍ଷୀ ନଥିଲେ, ଖାଲି ସେଟା ଫାଙ୍କା ଥିଲା। ଦେଖିକି ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଯାହା ତା ଭିତରେ ପକ୍ଷୀ ଥିଲେ ବେଶୀ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଆଉ ଭାଇବ୍ସ ଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଯିବେ ନା, ସେଠି ଆରାମ ସେ ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଅଛି। ବାସ୍ ବସିବେ, ଯାହାବି ସ୍ନାକ୍ସ ଫ୍ନାକ୍ସ ହେଇଥିବ, ଯାହାବି ଖାଇବାର ଥିବ ତା ଭିତରେ ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ପ୍ରସାଦ ତ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆମେ ସେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା କୋଉଠି ଦିଆହଉଥିଲା, କଣ କରାହଉଥିଲା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ସେଠି କାମ ଏବେ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଯେମିତି କି ସୁଇମିଂ ପୁଲ ବି ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ମନ୍ଦିରର ଭାଇବ୍ସ ଟା ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ପଢି ପାରୁନି ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ପଢି ପାରୁଛନ୍ତି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ଭଲ ଥିଲା। ଏଠି ଏବେ ବେଶୀ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆଉ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଆଉ ସୋମବାର, ଏତିକିରେ ବହୁତ ଭିଡ ହୁଏ। ବହୁତ ମାନେ ଲୋକ ବହୁତ ଆସନ୍ତି, ବହୁତ ବି ଭିଡ ହୁଏ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁତ କମ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏଟା ମାନେ ଖରା ସେ ଜିନିଷ ତାତି ହେଇଛି, ପାଦ ତାତୁଛି ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ଏନ୍ଜୟ ଏଇ ଜିନିଷକୁ। ଏତେ ବଡ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ସେଠି କିଛି ବି ମତେ ତ ଠିକ ଠାକ ଲାଗିଲାନି। କାହିଁକି ନା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କୋଉଥିରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଟମାଟୋ କେଚପ ଜଗ ରେ। ହସ ଲାଗୁଛି ସିରିୟସଲି, ଜଗ ରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଟମାଟୋ କେଚପ। ମୁଁ ବ୍ରେଡ ଚପ୍ ଖାଇଲି, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଆଣିଥିଲେ ମଞ୍ଚୁରିଆନ, ସିଏ ବି ସେଟା ବି ଖାଇଲେ, ମୁଁ ବି ସେଇଥିରୁ ଖାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରେଡ ଚପ ରେ ଜଗ ରେ ଟମାଟୋ କେଚପ ଦେଖିକି ବହୁତ ହସ ଲାଗିଲା। ଯାହା ବି ହଉ, ପେଟ ଟିକେ ଟିକେ ପୁରିଗଲେ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ମଞ୍ଚୁରିଆନ ର ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଫାଲତୁ ଥିଲା। କେହି ବି ଗଲେ ସେଠିକି ଦୟା କରିକି ସେଠି କିଛି ଖାଆନ୍ତୁନି, ଆପଣ ମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ସେଠି ବହୁତ ଫାଲତୁ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା, କିଛି ବି ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ନଥିଲା। ତାପରେ ଯୋଉ ମାଉସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଭାବିଲି ଆସିଲି, ମକା ଗୋଟେ ଖାଇକି ଭଲ ଲାଗିବ, ଟିକେ ପେଟକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ମକାର ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ଖରାପ ଥିଲା। ଯେତେ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା, ସେତେ ସ୍ପିଡ ର ଭୋକଟା କମିଗଲା। ତେଣୁ ଘରେ ଯାଇକି ଆମେ ଖାଇବା। ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଦେଖଉଛି। ସେଠି ଦେଖିଥିଲେ କଇଁଛ, ଏଠି ବି ଦେଖିଲେ। ଦିଟା କଇଁଛ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ଡରିକି ପଳେଇଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା। ଦେଖାହବ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ ରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ